राज में एडिटो के अंदर और बाकी की मांग की है। लेफ्टिनेंट ने यह भी मांग एडिट क्षेत्रों में घूमने बाद केंद्रीय सेना की चुनाव की अवधि को रोक दिया। चुनाव के मैदान अब साफ है। अब स्नेक बोर्ड की और पोस्टर है। लेफ्टिनेंट ने चुनाव लोक सभा है 17 से इसकी होनी है। वो गेट के अंदर और शर्त केंद्र लोग बना दिया। इसके खिलाफ की तरफ से मांगी चुनाव सुरक्षित करने की जिम्मेदारी ले। এখানে প্যারেন্টাল রিলেটেড কম্পিউটার আইনের অধীনে যারা এবেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয় তাতে নিরাপদ দায়িত্ব এই মিশনকে সরকারকে প্রয়োজনে যদি কোনো সময় হয় নিরাপদ কারণ এই আমরা বিশ্বের শান্তির এক নিয়ম ব্যবস্থা যাতে বড় একটা ফেরা করছে আপনার ভেঙে দিলে শুধু তাই না অফিস থেকে দেখা গেল এজেন্ট অপশন সেখানে চিকিৎসা হয়েছে শারীরিকভাবে শিকার হয়েছে আমরা ডিস্ট্রিক্ট ব্যবস্থা শক্তিশালী করা সব অ্যাকাউন্টে সেগুলো বাইরে পর্যাপ্ত পাইনের মধ্যে আর জমায়েত যারা কোনো গ্রোথ থেকে পার্টিফাই পরে जो घोषित होने बाद उपाय की तरह है कि घोषित बात का मूल्य एक में बना रखा है একদম নিয়ম প্রক্রিয়া হয় সেখানে তাই একদম থেকে যে দুই তার কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করে সংসদের সম্পত্তি এবং সার্বিক নিগ্রহ আন্দোলন ঘটে রাজ্যে বিভিন্ন নিয়মে পড়েছে আমরা একটা মিলিটারি রাজ্যে 17 পিউশন মেজার হিসেবে ব্যবস্থা থাকে আমাদের দিক থেকে জানি যাতে বড় থাকে 30 লাখ ভূমি রোড আমাদের দিক থেকে আমরা এখানে গিয়ে সেটা আরো বিষয় যেটা সেটাও গিয়ে চ্যানেল कलम कृपया आग्रह को लिफ्टिंग किया है और अब अतिरिक्त मांग है इन करना है कि बस हमरा तरीके से करते रहे दिन बेनिफिट के साथ के एक के लिए अलग-अलग निर्धारित है और के अलग भीड़ होकर सकते हैं इसके अलावा त्रिपुरा संगठन आयोग की दिया है उसने आवश्यक है ये बनवा रहे तो ऐसे लोग